kalau kita di luar ruangan ketemu dengan Iko itu memang dingin, tapi kamu dalam ruangan masih bulu-bulu. Karena emang kenapa ini? Kasih Kita tahu dulu ke gimana ini? pemirsa, karena kita kan keluar ke dalam melihat bagaimana keadaan dari premier film The Raid 2 Beranda. Di luar ini, wah orang-orang sudah pada ngantri. Datang, dan suhu memang dingin sekali, minus 2 derajat Celcius. Di kiri kita ini para jurnalis internasional sudah berkumpul, dan kalau pemirsa ingin tahu ini 2 jam sebelum premier, 2 jam saja mereka sudah ngantri ya. Ya apalagi nanti ya, kita harus siap untuk berdesak-desakan, tapi itu akan menjadi sangat berharga banget nih. Kenapa penting emang momennya bersejarah karena ini adalah sebuah film yang dibilangnya mengetengahkan aksi-aksi yang tidak pernah dibuat oleh Hollywood. Ada silat di sana Ada ya. silat, apakah mereka juga akan datang di red carpet ini dengan silat atau kayak bersilat? dan katanya nanti datang ke sini dengan busana yang spesial. Ya, kita akan lihat saja nanti bagaimana situasi dari world premiere film The Raid 2 Beranda. Ini antrean penonton untuk film The Raid 2 Beranda. Enjoy the film. Oh my God, we're on camera! Berapa lama mereka mengantri? Too long, about 20 minutes? 30 minutes, 15 minutes. Kejutan masih terjadi di dalam gedung teater. Pertama kali dalam sejarah Sundance Film Festival ada atraksi bela diri. Ini dia, pencaksilat. Dengan bahasa Indonesia, Gareth Evans menjawab pertanyaan mengapa The Raid 2 layak ditonton. Kenapa sih orang harus nonton film ini? Karena keren banget, mantap. Terus bagaimana nih, apa namanya? Hold on, one second. Okay. Point the camera to them for a second. There you go. Okay, carry on. Alright, so where were we? Oke, pakai bahasa Indonesia juga ya. How do you enjoy the red carpet? Tapi pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia itu susah banget. Red carpetnya oke lah, sedikit takut karena banyak orang di sini pakai kamera dan saya nervous banget. Dalam kesempatan lain, Gareth Evans menyebut The Raid 2 lebih menarik dari sequel sebelumnya, baik dari sisi action. It's a very, very different film from the first movie. It's not contained within one building this time. It's going to be, more expansive. We've shot in a lot of different locations, so we're not just in Jakarta this time. We went off to Bandung, we went off to Gombong. We shot in big, wide open spaces, so it's not as claustrophobic as the first one was. But there's a lot of variety to the action scenes this time. Bagi bintang utamanya Iko Uwais, beberapa adegan sangat sulit dilakukan. Kita syuting di Gombong di Jawa Tengah. Itu kita syuting di dalam penjara dan ya kita syuting di situ kita lumpur buatan kurang lebih 14 truk kita taruh lumpur di situ yang itu bersih sama sekali, nggak ada lumpur apa-apa gitu. Kendalanya medannya juga agak susah, kita fighting harus benar-benar kompleks, clear, bersih, tidak ada yang kalau sedikit salah pasti ulang lagi gitu kan. Jalan aja susah gimana gitu untuk fighting itu, sedangkan medannya licin. Film The Raid 2 bercerita tentang dunia gangster di Indonesia yang juga melibatkan kepolisian. Film ini adalah salah satu film yang masuk dalam daftar film yang dinantikan dalam Festival Film Sundance. Lu suka atau tidak suka dengan peristiwa? Fenanisa, Rafki Hidayat, Alam Burhanan, Park City, VOA. Mereka akan ngincer lu sampai ketemu. Waduh, seru banget The Raid ya. Dan Killers juga menyebarkan sekali. Tapi ini orang Amerika banyak sekali yang nonton, pemirsa sold out semua. Mereka bilang apa sih? Reaksinya gimana sih? Kita lihat aja yuk, tanya tuh. Mas, coba boleh gimana ya reaksinya Mbak ya? Mbak, aku ini ngomongin bahasa Inggris. Yuk. Arguably the greatest action film ever made. I am absolutely thrilled. I'm a huge fan of Raid Redemption. I show it to people, everybody that comes to my house. I've been involved in martial arts for 35 years. I've seen virtually every great martial arts film, action film, huge fan of John Woo. This was transcendent. This was a magnificent film. It had great plot. I like the car scene a lot, and I also like the ending where he pretty much just... In the kitchen? The kitchen scene was good where he fights the guy with the two blades and then the baseball guy and the hammer girl. That was awesome.
awesome. This one just upped it big time. The fight scenes were awesome. The mud scene in particular, they said it took 10 days to shoot, was so worth it. I'm so sorry it was so hard for them to shoot it, but it was amazing. So I'm total fan. It was really very brutal. So it was a lot of blood. I enjoyed it. I mean, it was the beautiful violence of it all, the revenge story. I thought it was a great movie. You know, for some people, they might have not been in tune with the violence, but I liked it. I don't go to see anything that some people would say horror, but I like the way it was done. There are a lot of nice twists, and of course I like the backgrounds, jumping from Tokyo to Jakarta and back and forth and back and forth. Where are you from? From Los Angeles. From Los Angeles, go to Utah to watch To see Killers. Came to Utah to see Killers. What do you think about Killers? It didn't disappoint. It didn't disappoint one bit. It's a ballet of crazy, maniacal, other synonyms, just carnage. It's amazing. Wah, seru sekali tanggapan dari penonton di sini ya, Vena ya. Iya, dan kita sebagai orang Indonesia yang bisa melihat langsung film Indonesia diputarkan di Festival Film Sundance mendapatkan respon review yang sangat luar biasa. Aduh, itu bangga sekali. Bangga sekali. Dan yang nonton itu juga nggak sedikit. Ya, ada banyak. 1.200 orang dan mereka standing ovation. Setelah filmnya selesai. Dan kapan lagi film Indonesia diperlakukan seperti ini? Ya. Jadi kita di negeri sendiri juga berharap bisa seperti ini terus kualitasnya ya. Ya, dan juga diikuti oleh film-film lainnya bisa berjaya di panggung internasional dan diputar di bioskop di seluruh dunia. Tapi udah kita harus keliling Sundance Festival lagi. Kita kan ini. masih banyak ceritanya di Sundance Film Festival. Ada artis juga kayaknya. Yuk kita ikutin dari siapa aja. Tetaplah di dunia kita.